Hey guys, going to Boslot again, our second time around with our driver, no, si Radex Ramirez, our certified driver of the day. So, okay, so lot na po tayo dari sa dalan nga sigpit, no, paingon sa kaluwasan. Okay, okay guys, okay, we finally arrived at our location. Fishing day. Oh, doon na silang GM, guys. Okay, Miss Pradex. Oh, ito ang driver, Manay, Brian. Okay guys, salamat sa Ginoo, maabot na tayo rin sa Boslot Shotton. Brad, salamat again, Brad, sa imong serbisyo publiko nga lagad rin Shotton. Okay guys, so sit up sa ta, guys. See you later. Itong spot, no, Pradex. Ato sa ato ang lugar, no, sit up ta. Kaya medyo taob-taob gamay ang dagat. Okay guys, okay, shut on fishing time. Hopefully dili ma-zero, no, saragod pangandoy sa mga anglers, no, kanang ma-strikean bisan ma-zero. So, inaot ragod na dili ma-zero. God will provide. Okay guys, again shout out, no, sa itong mga amigo diya, mga ka-anglers nilang Lawrence, Lloyd, Rex, mga ka-anglers diya, no, mga parintidos, mga sponsor sa atong lure. Shout out ninyong tanan, mga parintidos, Pisario family. Okay guys, lingaw-lingaw Sunday with Pradex. Shout out sa Ramirez family, no, especially di sa Lasula, mga papart di sa Lasura. Shout out niyo tanan. Okay guys, kalma sa mi, sit up. Okay guys, this is our first fish of the day, courtesy of Manay, no. Umang ray mukaon din siya, umang guys, umang ray paon, guys. Oh, nakadako ang balo, guys. Oh, part. Okay ra tadi part. Oh, okay, thank you Lord, basig umang Lord yung kaon tagapos balo. Okay, thank you Lord. Okay guys, second catch of the day, kachambak. Okay, face on Pradex and your brother, everything. Everyone day. Okay guys, fish on time. Okay guys, we're done fishing, no. Alingaw kayo, part. Balo og uban pa, labayan, palata, katambak. Oh, imong fish. Kapoy ka, Yung guys. fish. Oh, napay fish ni kuan, no. Imong fish, Shan. pakita imong fish. Fish ni mo siyan. Imong fish, pakita. Asa maron? Oh, na fish shan pod. Okay. Pero mas dako ni, pakita na siya ni kayo. Ulit na ta, guys. Nakatay. asong isa, And everything. Napa dito, narapon. Asa ko bang? Oh, The best in the West. okay. Balo. Katambak ganihan ay sa pa. Manay gaana siya ato ba? Fix sa manay ganiha. Ligahi mo gahi gud ning isda sa. So, dagan kay mga unhook, no? Hirap. That's life of fishing. Okay. Okay guys, maghinay-hinay may pauli sa mong mga tagsa-tagsa ka puloy-ana, no? JM. Shout out, no? Mapili family, no? Ang Rochelle. Guys, salamat sa pagtugot. JM. Muscle meaning malayong dapit. Okay.
Okay guys, especially ni kuano Pradex day, Ramirez Prad, salamat kay Prada. Prad. Salamat kayo sa pag-uban. Pagduyog sa moang fishing. Okay guys, see you for the next See you next time. fishing adventure. Okay guys, God bless. Ingat. Bye-bye.